Memang babi yang kau nih. Tapi bohong. Sangat cocok. Cocok buat oek hantaman. Lu punya muka sudah macam aspal. Lu bawa anak olah, mau kasih makan apa lo? Jangan dong. Oh, jangan. Grup apa ini kontol-kontol? Bodoh betul anak-anak gini ya. Kulaporkan ke polisi ini. Grup macam-macam ini. Keluar semua grup ini. Pembohong, kau pembohong. Musuh terlihat. Musuh terlihat. Lu memang anak lanciau. Sudah tua lo, bukan pergi cari kerja malah main Mobile Legends sampai subuh. Ciao ni male. Pei. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? But what the hell, boy? What the dog doing? Apaan tuh? 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 Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh?